السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab makmum mengikuti imam. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع له لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن بن عيس عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Said, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Nakid, Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib semuanya meriwayatkan dari Sufyan Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda lalu terkelupaslah kulit bagian kanannya. Lalu kami mampir mengunjunginya. Lalu hadirlah waktu sholat. Maka beliau sholat mengimami kami dengan duduk. Lalu kami sholat di belakangnya dalam keadaan duduk juga. Ketika sholat telah selesai, maka beliau bersabda, imam dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Dan apabila dia sujud maka bersujudlah. Apabila dia mengangkat maka angkatlah.
apabila dia mengucapkan Samiallahu liman hamidahu. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya, maka kalian ucapkanlah Rabbana walaka alhamdu, Rabb kami dan engkau memiliki segala puji. Dan apabila dia sholat duduk maka sholat duduklah kalian semuanya. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Al-Laits. Dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jatuh menyungkur dari kudanya, lalu terkelupaslah kuitnya. Lalu beliau sholat mengimami kami kemudian menyebutkan hadits semisalnya. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jatuh menyungkur dari kuda, lalu terkelupaslah kulit bagian kanannya, sebagaimana hadits keduanya. Dan dia menambahkan, apabila dia sholat berdiri maka sholatlah berdiri. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Ma'in bin Isa dari Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengendarai kuda, lalu beliau jatuh menyungkur darinya, lalu terkelupaslah kulit bagian kanannya dengan semisal hadits mereka. Dan di dalamnya, apabila dia sholat berdiri, maka kalian sholat berdirilah. Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ammar dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya, lalu terkelupaslah kulit bagian kanannya. Lalu dia membawakan hadits tersebut, dan di dalamnya tidak ada tambahan Yunus dan Malik. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, haddatsana Abdah bin Sulaiman, an Hisham, an Abih, an Aisyah, قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلأته قياما فأشار إليهم أن يجلسون فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا أبو ربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada
Kami, Abdah bin Sulaiman dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaduh. Lalu sejumlah manusia dari sahabatnya mengunjunginya untuk menjenguknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan duduk. Lalu mereka sholat dengan mengikuti syalatnya dalam keadaan berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Maka mereka duduk. Ketika sholat selesai, beliau berpaling seraya berkata, Imam dijadikan untuk mengimami. Apabila dia rukuk, maka rukuklah kalian. Dan apabila dia mengangkat, maka kalian mengangkatlah. Apabila dia sholat dengan cara duduk, maka syalatlah kalian dengan cara duduk. Telah menceritakan kepada kami Abu Arabi Az-Zahrani telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. Semuanya meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dengan isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits, wa haddatsana Muhammad bin Rumh, akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلأته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفيا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaduh. Lalu kita sholat di belakangnya, sedangkan beliau dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada manusia. Lalu beliau menoleh kepada kami, maka beliau melihat kami sholat dalam keadaan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk. Lalu kami sholat dengan mengikuti syalatnya dalam keadaan duduk. Ketika beliau mengucapkan salam, maka beliau bersabda,
Kalian baru saja hampir melakukan perbuatan kaum Persia dan Romawi. Mereka berdiri di hadapan raja mereka, sedangkan mereka dalam keadaan duduk. Maka, janganlah kalian melakukannya. Berimamlah dengan imam kalian. Jika dia sholat dalam keadaan berdiri, maka shalatlah kalian dalam keadaan berdiri, dan jika dia sholat dalam keadaan duduk, maka kalian shalatlah dalam keadaan duduk. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Arwasi dari bapaknya dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat mengimami kami, sedangkan Abu Bakar di belakangnya. Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertakbir, maka dia bertakbir untuk memperdengarkan takbirnya kepada kita. Kemudian dia menyebutkan semisal hadits al-laits, hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana al-Mughirah, يعني الحزامي, عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع له لمن حمده فقولوا لهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, yaitu Al-Hizami dari Abu Az-Zinad dari Al-Araj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, imam dijadikan untuk dijadikan panutan, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila dia bertakbir, maka kalian bertakbirlah. Apabila dia mengangkat kepala, maka kalian mengangkat kepalalah. Apabila dia berkata, Samiallahu liman hamidahu, maka ucapkanlah, Allahumma rabbana laka alhamdu. Apabila dia bersujud, maka kalian bersujudlah. Apabila dia sholat duduk, maka kalian semua sholat dengan duduk. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Mamar dari Hamam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan yang semisalnya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.